देव बरो दीस दिवंक गेले गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ जे मनशां जे म्हणटाय की एक्टिविस्टांचे उलोयनाक म्हण ते गोंय सांबाळपा म्हण हय हांव जाणा ते गोंय सांबाळपाचें पूण हांव जे उलयलां ते तियात्र काडटाय तेंचे म्हणल्यार जो बरयणार आनी डायरेक्टर आहा तो स्टेजीचेर येयना तो पड्डे उबारून रावला तेणें येवपा जाय स्टेजीचेर जाल्यार हांव काडपा न्ही ते चुकले आसले कित्याक हांवें एक्टिविस्टांक सांगलें कोण चुकले तांकां कित्याक ते नेणोय ते गुलाम जावंक सोदताय एक दीस काकुलो मोला येलो शॉपिंग केलें एक दीस आसोल ना वचोन बसयले ड्रिंक पिवयले बरें खावयले म्हूण तें करपा न्ही तुमगेली मेहनत केलोले तुमी कितें केलोलें एक्टिविजमाक तें उदक करून उडयलें तुमी तेका लागून म्हाका दूख लागोता आतां हांव सांगोता एक्टिविस्ट म्हणटा ते एसो आसपा जाय हांव मान दितां एक्टिविस्ट आनी हांव नांव काडटां हांव कोणा भिना बरो एक्टिविस्ट आसलोलो फादर बिस्मार्क तो पाद्री जायन तो कार्डिनालाचेर उलयतालो बिशपाचेर उलयतालो तेणें चोन खायली म्हूण गोंय हेसोले मनीस आसपा जाय हे सारके गोंयची पासवत मेले हे आनी तेजे भायर आनी हाय तेंची नांव काडटां म्हजे नोदरे म्हाका दिसती पडल्याय ते हांव नांव काड सांगोत तुमकां सपनेश शेल्लेकार अभिजीत प्रभुदेसाय संदेश प्रभुदेसाय बाय हेमा राधाराव ग्रेशियस अजीम शेख डॉक्टर ऑस्कर आनी जायते हाय न्यू आनी जायते हाय तेंचे हांव नांव काडना कित्याक हेच ग्रुपां तेय भोंवताले हे पयर तियात्र कोत्ताले ते ग्रुपां भोंवताले त्या थोडे भायर रावले तांकांय कळलां हो तियात्र चलत तो सारको न्ही म्हूण हांव कित्याक लागून सांगोता एक्टिविस्ट म्हणटाय ते हांव हे एक्टिविस्टां बरोबर भोंवपी तितून आनी एक एक्टिविस्ट आहा तो दाखयना पूण व्हडलो एक्टिविस्ट म्हूण जावं कोंकण रेल्वे जावं मेता स्ट्रीप जावं आमगेलें मिडियम ऑब्स्ट्रक्शन हेज बरोबर भोंवता आसतना मुगले 2 केसी हाय त्यो हांव क्लियर करून हांव यूके पावलां तो म्हणल्यार तो राधाराव ग्रेशियस तेणे भुरग्यांचे केसी आसले नागवा वेर्नाचे भुरग्यांचे केसी आसले त्यो विड्रॉ केल्यो 50-100 केसी घायले भुरग्यांचे अजून पासून थोड्या भुरग्यांचे बुलट मारलो हाय त्या पासून अजून पासून भुरगीं जिते हाय हांव जे कोण उलयतां ते प्रूफ नासता केन्ना उलयना हे सोल एक्टिविस्ट आसपा जाय थोडे पोटा बरे एक्टिविस्ट हाय हेजे मुखार हांवें सांगितलां बरो एक्टिविस्ट म्हणटाय ते आमगेलो अभिजीत प्रभुदेसाय त्या बड्या खबर आसपाना तो आमगे लोटली आमी मिटींग करूं येतालो तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट तो शेतां आमगेले कोला लागून तो जायत वावुरता म्हळ्यार थोडे पोटा बोरयेचे आतां कोण काय म्हटल्यार हांव नांव काण सांगता आमगेल्या गांवां जायते आहा एक्टिविस्ट थोडे एक्टिविस्ट आमगेली शिपयार्ड बंद करून भोंवताय पूण तेंगे सेटींग जालें म्हणटकीर तेंगे भुरग्यांक अमेरिका लंडन शिकपा तेंका धाडले तेंगे सेटींग केलें तें बंद जाताय आनी एकल्या नांव काण सांगता रामिरो मस्कारेन म्हूण आसलोलो आनी हो से नो टू कोल हे एज्युटेशना भोंवतालो जाल्यार लोकां ते सांगताले मिटींग ऑर्गनायज करताले आनी ते लोकां सांगताले आमकां कोल नाक म्हूण आनी हो सर अभिजीत प्रभुदेसाया बरो भोंवपी मनीस अभिजीत प्रभुदेसायाकूय खबर आसपाना कितें चलता तें हांव एक दीस मिटींग येयलो आनी हांवें सांगिल्लें हांव मिटींग बंद करता म्हूण कित्याक लागून हो भुरगो लोकां फटयतालो आम आदमी घेवन भोंवता हो रामिरो मस्कारेन हे गेले ओन ट्रक आहाय आनी तेगे अंकला गेले ट्रक आहाय वास्को हेंगे दोगांयगले कोल ट्रान्सपोर्टेशन करताले म्हणल्यार एक म्हणणी आहा पाद्रीगे सेर्मा होनियनी म्हणटा तेश को तें ह्या लोकां सांगताय कोल बंद करया म्हूण म्हणल्यार हेंगे ट्रक चलताले आनी हांवें एक दीस वॉट्सॅपाचे ग्रुपाचे हांवें घायले जर तर हे तूं बंद करून भोंवताय जाल्यार हेंगे ट्रक कित्याक चलताय काय म्हूण आनी तो त्या ग्रुपाचो एडमीन आसलोलो रामिरो मस्कारेनेस हेणें म्हाका ब्लॉक केलो आनी आमगेले एक 2-3 जाण भुरग्यांक गेले आमी ऑपोज जाल्ले त्या भुरग्यांक गेले ब्लॉक केले म्हणल्यार एश कोण हें चलत एक्टिविजम एक म्हणटा पोटा बरयचें आपणा पोटा लागून आपणागे भुरग्यांक कितें बरो फुडार जाता म्हणल्यार हे पोरजेचे शिराप तुमी घेवची न्ही आनी बरे एक्टिविस्टांचें नांव पिड्यार करचें न्ही तेका लागून हांवें हो व्हिडिओ केला कोडपा तुमकांय कोडपा थोडे रागार जातले की आपणा नांव काडलो ना म्हूण हांव कोणाचें नांव काडूंक वचना कितें एक्टिविस्ट म्हणटा ते सगळे हाय काल पयर हाल्या कोण भायर सरलोले असले एक्टिविस्ट हाय आनी कित्याक लागून हांवें सांगिलां बरे एक्टिविस्ट हाय ते नांव करूं येयनाय आतां डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आमगेलो जायते हाय ते हे अभिजीत बी हाय ते नांव करपा येयलो न्ही एक्टिविस्ट संदेश प्रभुदेसाय हांवें नांव काडलें हे भितर रावन पड्ड्या भितर रावन आपणाक सगळीं काम कोत्ताय म्हण हे थोडे एडवर्टायज करून भोंवताय ते सारके एक्टिविस्ट न्ही हे थोडी कांत्र म्हणटाय थोडे रस्ते पॅच मारून भोंवताय ते एक्टिविस्ट न्ही सारके एक्टिविस्ट आसताय
ते सारखे भायर येवन रस्त्यार लोकां पासत मोत्ताय ते मुगेली 2 उतरां आयकील म्हूण सगळ्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल.